Next, we are already done no, with quantifying sa reinforcement and tie wires for the CHP. Karon sa foundations na sad ta, isolated footing reinforcement. So as per the ACI code, mo ni akong ginaingon sa inyo no nga we should observe a 7.5 centimeters or 75 millimeter nga clear cover or protective covering. So same ra na sila meaning no, protective covering or clear cover if the concrete is cast against earth no or nasa sa ilang sa yuta. So sa ato pa yung covering should be 75 millimeters or 7.5 centimeters. Now, the reinforcement for this type of structure is determined by direct counting. So, actually, basta foundation, generally, direct counting na gyud na siya, no? So, dapat, kay balugid ka sa dimensions ni footing as to the length and the width, and then mag-consider din ka og 75 nga clear cover. So, kasi pasabot ko mo consider og 75 nga clear cover, sa to pa, ang length of width, minusan nimo og 75 centimeters kada side. Kay clear cover man. If the plan does not specify hook or bend of the footing reinforcement, the length of the bar is equal to the length or width of the footing minus the 75 millimeter protective covering or clay cover at both ends. So, mano siya, if wala ganit specify nga hook or bend, no, iinga naman ang uban nga bars for the footing, wa ganing gi-provide og pila na, i-assume nimo nga, ang length is, ingani lang, that is just the length of the bar, mala na yung pasabot. If the plan indicate hook or bend the reinforcement, the bar cut should include the allowances of for the hook and bend. So, marin siya. So, ang length daw, apilo nimo tong for the hook and the bend if gi-include siya as per the plan. And know the spaces, the spacing distance between steel bars or the exact number. So, let's have an example na dahil. Anong masabta na to? Okay. From the figure, okay, ang given is pila daw ka 12 millimeter steel bars ang kuhaon. And then, ang number of footings is 24 ka footings. Dimension ni ni foundation is 1.5 meters by 1.5 meters. So, saan buhaton na to ani? So, first is, pila ang length, no? Length of one cut. Pila man? Si one cut, sir. Pila ang length ani ba? Sa usa ka bar. So, as per the plan, wala may specify nga hook and bend, no? Wala man siya gihatag, so di na nato na i-consider para dali na tong kinabuhi. So ato lang i-consider is, so ang length ani is, this is 1.5 meters nga ano, 1.5 meters is, kaniya this is 1.5. Kaniya kay mag-observe man ta og kuan, 7.5 centimeters nga clear cover on all sides. Diba? So sa ato pa si 1.5 minusan og duha ka 0.075 meters. So ang length sa usa ka bar is 1.35 meters. Ano na? So afterwards is imo din siya i-compare sa kuan sa commercial length. So let's say no atong gamiton is inga niya if y gi-indicate then pwede ka makagamit og makatry og lain nga commercial length. But if you gi-indicate then sa ato pa katulad gyud nga bar ang gamiton. Pero for simplicity lang sa for discussion right now, gamiton lang sa nato ang 6 meters. So kung 6 meters nga bar, ihapon nimo pila ka 1.35 in the 6 meters nga bar. So ang 6 meters i-divide na nimo sa 135 meters per cut or per bar per ano na siya. Now, ang result ani is equal to 4.4444. So, usap na nimo. Kasi pasabutan ng 4.4444, sir. Pasabutan na, let me draw ha. Sa usa ka 6 meters, butan na to no 6 meters ni. This is 6 meters. Ang upat ana is 1.35. Mao na siyang pasabot sa 4. Unsa man ang 0.444 lugar sir nga part? Ang kani man gud. Diba kung ang upat ana is 1.35,
ang mabilin man gud ana is for example, aning example is just 0.6 meters. Nya kay 0.6 meters man siya, di siya magamit. So this is just a waste, no? This is the waste. So ang useful lang nga part diri for the kuan 6 meters nga ano length is kaning upat ka buok. Sa ato pa i-disregard nato ning decimal, so we are going to use 4. Saan pa sa ning 4? 4 pieces of cut bars kada 6 meters. That is just the meaning. Now, um, naa naman tayo nga na we have kabuluta 4 ka cut bars kada 6 meters. Next is pila ka cut bars. Unsa ganinang cut bars? That is the length nga requirement nato for usa ka bar. So pila man ka bars tanan. So ang kani siya nga foundation kung imong ihapon no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na 10 on that direction and then equal man sila on both directions ato pa 10 plus 10 kada foundation na atay 20 ka cut bars kada foundation. Unya kay 24 man sila ka footing. No, this is kada per footing. So pila di tanan ka cut bars. So 20 times 24 that is 480 pieces. If 480 pieces man siya, saan man na siya. So number of kuan ang the number of 6 meter bar nga atong gamiton is just the total number of pieces no pila ka kubo cut bars, so we have 48 ka cut bars, and then i-divide mo siya aning 4. So that is 4 ka cut bars per length, per 6 meters length. So natay makuha din diri nga 120 pieces. Unsa may pasabot ani sir? Pasabot for 24 ka foundations or footing mag-order ka og 120 pieces ka 12 mm diameter bar by 6 meters long. That is just the meaning for this one. Wala na siya, maka-order na ka og number of reinforcement for this specific example. Now karon kani si footing foundation no, hinabutangan na siya og tie wires. So next na to nga i-quantify is si tie wires. So pila man ka tie wires ani atong kinahanglan. So depende gyud na sa no if kuan ba. Sibutang nato no kada joints tanan joints ani niya is na ay tie wire. So imo ihapon tanan is pila ang number of joints or intersection. Kaya ron makabalutag kuan pila ka tie wires. So for this one pila man ang joints ana. So naay 10 ka joints, horizontal direction and vertical direction is 10 ka intersection. So there are 100 intersections kada footing. Unya, nato pa magkinahanglan ta og 100 ka ties kada footing. Murag ana siya. Unya kay 24 man ka footing, di ba? So 24 ka footing times 100 ka ties per footing. So ako lang interchange section og ang ties no kay pasabot man gud ani kada intersection ay ties. So murag gyud sa 100 ka tie wires rather kada footing. So overall kinahanglan ta og 2,400 ka tie wires for the overall nga project. Unya ibutang nato say 30 centimeters ang gigamit ni ko per tie wire ni Stillman. So ang length, the length of the tie wires is just equal to 30 centimeters no kada tie wire daw times 2,400 ka tie wires overall. So we get pila ang length 720 meters of tie wires alambre. Nya karon dili lagi per meter ang pagpalit ni kuan ni tie wires kay imagine nun ninyo ha 700 meters nya sukton pa lugar na ni kuan sa supplier. Mas dali tong per kilo, di ba? So mo na din siya nga ang tie wires no we have, di ba, if we have the 1 kilogram per 53 meters.
Yeah, we have already the 720 meters. So natin makuha nga 13.58 kilograms. So say, for the foundation, 14 kilograms of tie wires no, na number 16 GI wire ang imo ang i-order. So mura na siya. You have already your reinforcement for the foundation and the tie wires. So for the foundation, if walay hook and bend, ay lisod-lisura ang kinabuhi. Ayo pila. No, you just get the length, no, the key length, kibali niya for the foundation. We call that the cut bars. And then, we calculate for the kuanda yun, tie wires for the foundation.